chicken is really godly. Mm, mm, mm. So, hello! So, for my birthday vlog, mag-mukbang ko. Kuresa, so sad ako kuresa sa akong birthday. Wala lang. Order. So, welcome. Welcome to my birthday vlog mukbang. I have here fried chicken, 6 pieces for my birthday mukbang. Actually, ako, katulad yung gigon ganina akong i-order is bilao nga pork with pork belly, lechon belly, pork, lumpia, fried chicken, shrimp, seafood. But unfortunately, wala ko time para mag-order. So, kano yung fast food na lang. So, 2 ka fries, medium. 2 ka regular burger. 1 ka aloha burger. Jolly hot dog. Yung makita, jolly hot dog. Okay, so kana. Ay! My God, nayabo. Char, wala bitaw. Hapit. Hapit may ba? Okay, so okay. Careful. Okay, and kanira. Bit lang, dagan pa. Wala naman ko yung order lain. Lang sa order tayo. Okay, so kana. So let's start our mukbang. Hello, kabalon sa akong muaton. Mag-video ako nga nagkaon. Actually, mag-answer unta ko questions. Pero wala ko naka-prepare og questions nga ansiran. So basin random na kasi na akong ansiran. Bago lang ko na manog klase with Arcelia B. Hello, Arcelia B. Okay, so again, shout out to Demetrio, to Arcelia, to Hayes A and B, Gordon, and Kircher, also Castellani, and all of my previous students. Grabe, magpa-shout out good. Okay, so kani. Pila man ni tanan. Actually, na-order nila ako sa Food Panda. This is 800 pesos. Tanan-tanan. Okay, so 6-piece chicken, naka-discount actually ko og 153. I don't know, 900 man ata ni tanan sila ang ilang worth, but na discount. I don't know why naka-discount ko. Okay? So kana, ang buutan kayo si Manong Food Panders. Food Panders. My God, so refreshing. Okay, so, ano sa itong unahon? Let's first eat the fries. Sayang, mahilis. Gakahilis ang fries. Di ba dili man gakahilis ang fries? What do you prefer? Gravy for fries? Or kaning ice cream sa sundae? Vanilla ice cream or choco dip? Ano sa'yo mong i-dip sa fries? Ano mong ginag-dip sa fries di ay? Or ketchup aside sa ice cream? Ketchup? Asa. Gravy, pwede ra po sa ako ang gravy as sa fries. Lami man po siya gravy and fries. Sorry, wala ko ASMR. Nagpalit pa kog mic ana. Naman po ko gamukbang karon naman eh. Wala lang, nakauna lang ko. Ice cream and fries. Vanilla ice cream and fries. Lami po ba siya, di ba? Ang saltiness na taste sa fries, tapos ang cold sweetness sa ice cream. Ang lasa niya, my God, it's bursting sa akong mouth. Masama ito istirahan.
Ito ni kanon. Ay. Jolly hotdog. So nara ang Jolly hotdog. Regular ni siya. Jolly hotdog cheese. Cheese on top. Hotdog. Ketchup. Ketchup. Tissue. Get to know about myself. Third year of teaching na ako. I'm actually a teacher. Nag-graduate ko, philosophy akong subject course. Graduate ko 2018. And right after I graduate, dagan actually akong gi-applyan. I mean, duha ra akong gi-applyan nga school. I applied for any teaching position sa Ateneo de Cebu Sacred Heart School because I wanted to take up law sa Cebu, San Carlos at that time, April to. And naghulat-hulat ko for confirmation. Gikan sa HR. Pero tawag din ko ni Ma'am Matet sa Philo department sa college. Gusto ba daw ako mag-teach? Kay para police ay kay mabalik na siya college. Then I decided nga, why not? Why not, 'di ba? Mag-teach ka ako. Kay try lang, 'di ba? Basta hindi ay na dito akong heart, na dito akong passion. So nag-apply ko. Apply ko diretso on the spot. Wala. Wala gid ko prepare. Nag-atur ako department damo sa college sa Philo. Mas gignan ko sa among chairman nga, "Uy, pag-apply ba Philo, senior high school?" Karon dayon pag-print na sa imong credentials o resume, kulbaan ko ato. Bigay nakadala ko flash drive na ako sa ako mga credentials. So gitabangan ko nilag print. So na print na ako tanan, submit ko diretso resume iya kong giubanan sa principal's office. Then na-meet na ako si Ma'am Lucille dito. Sabihin ko diretso, na rin si Ma'am Lucille, tawagan na daw ko for interview process. Mo to, tawagan din ko, wala ko gipansin sa Ateneo de Cebu. So grateful man pud ko sa Savior, mo man pud akong alma mater. So, wala, na-love na pud na akong teaching. Kasi dili ma-love ang teaching kung yung estudyante kay sweet, caring, loving. Kung dili pud sweet, caring, and loving ka, badlungon. Diba? Kulang na lang magilak kag dugo para maundang sila sa ilang kabadlungon. Shout out to those students. Kabalo mo, kinsa mo. Kana, I just love being a teacher. Okay, for me, if you want to save and if you want to defend the rights of people, kuan lang sa ako, dili necessary nga may mo kag lawyer. It's enough for you to become a teacher. Because fighting for the rights and the future of people should always start inside the classroom. Should start fighting for the rights and future of your students, diba? Not inside the courtroom, but inside the classroom. Para lang sa ako, marami ako na-realize as a teacher. Okay. So, tulo na akong na-moderator, moderating class. Ambot lang, sila akong first love, ako mga students. And I'm so sorry. Gutom na. Dikan ko nagklase 12:45, nag-end akong klase. Tapos mga almost 1 PM nami nag-end of call. Mabot lang, nagan kayo pangutan na akong students. Dili sila ganan mag-leave kay gusto pa sila mag-chika. Makik-storya. About life, about me, about Philo, about anything. Why not? That's your job as a teacher, di ba? Kung nasa ka ni ma-end ang COVID, para meet na ako akong mga estudyante.
Diba? Para makamit na po, mamit na po na ako akong mga friend. Mm. Ah. Lamig gud ang chicken sa Jollibee. Next. Say next. Wait lang, iuhaw ko. Mm. Let's try this as ang kutsara. Kaning. Uy, nahilis na siya. If imo ko pang tanon between chocolate, vanilla, and any other flavor, mas prefer na ako vanilla. Vanilla ice cream is really godly. Lami yun kayo siya. Bisan pag plain ra siya, oh my god. Vanilla is... Mm. Mm. Anong single pa daw ko? Look kabalo. I don't know why. I don't understand myself. Na ay magparamdam or magparamdam ko, pero after kay murag sumhan ko. Look kabalo nga no. Ano ko ba yung anong sumhanon ko nga tao? Like, dali ako ma-bored. Dali ako mawala ng interest. Oh my god, dude. Oh my god. If papilion ko, burger, fries, pizza, fries, chicken, or pizza. Chicken gyud, lami king chicken. Kung saan chicken gyud, lami gyud ang chicken. Balag, walay rice, pwede ra. Chicken wings, oh my god, I miss chicken wings. Ang kinsa tong nakakaon na sa Bizdak, lami kaayo ang chicken wings sa Bizdak. Sad kaayo atong nag-close sila. Chicken. Favorite part sa chicken kay breast part. And wings. Breast part kay na diri ang tanan unod. Ang meat sa breast ang meat sa chicken diri. Although baga siya, pero what matters is meat man. Oh my god. Look. Iyang skin. Jollibee's fried chicken is really godly. So that's it for today. Thank you everyone for being with me in my birthday. Thank you for the 23 years of memories. Sorry.
23 years of good memories, for appreciating me, for everything. Thank you for all your greetings. And I hope to see you everyone, especially my students, soon. Thank you kaayo and thank you for watching. See you in my next vlog. Will there be another one? I don't know. Kapoy kaayo, 'di ba? Pero I'll just try. Bye-bye. See you and thank you.